Sambisi TV yatba et pusilane wongo yata kibaya ne mor wakat la woto tit côté tizindi te dik kibaya sombi en puinea et de teams da nazakon lunda William Burkina Faso tengana absenda toye Libreville so asia Gabon bangete tonte sera abonatara sia Ali Bongo Ondimba bangeti ne Gabon tengana ba Burkina Faso tengana absenda ne ba sinkede ne temse yiba zora bum sida ma reste libéré en widiga la gesto map sanganaye nantum temse yiba ton pa me yidigli absenda libran wa ab koya 20 sinkede ne gomzula de buto tole temse yiba nam san certa ba ab gomda falande la Nous avons eu une rencontre avec son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Ton pama certa ba ne Gabona ba Ali Bongo Ondimba répond à ton mais qui va sur bout tout les gens la me pousser délire sans qui ne la fio yelle ta so ben so sa zabal pour rien la ni yel bout tout senti ton tenga alze kayidi la leben le ton même pas même passé tan so ben so sa zabal pas sahel la bali la yel sentalian rendepta délire boum sentalion do te ton te pas cantara ton pam pam passé la lebe de pam son sera en Afrique de l'Ouest à Thames fan il capé la ni Afrique centrale la Thames les pays de l'Afrique de l'Ouest que les pays de l'Afrique centrale. C'est pour dire que nous avons en tout cas salué la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. Yasanda ton wili bala ati de pin rasan ya nep hande tonda yale pourront a mtonye lamba ti ton Thames yiba tara pakantar sin ya no ti pakantar kan sum man ni diga panga ta pam pam passé Tibala yeyum tusi le pila yiba la ton Thames yiba hanton pam certaba la pour ninga men ninga sangeta Thames pakantar yel tom kan pour rien sen yelente ba net sambe covid-19 fa pour moi bepton pam sul buto tole tina yelen ton kelen king tawle net pakantar kan da leben le tome de Thames yiba arzia katon pam yangle en passé ya botonle lamda la ton wili single Ce que je voudrais dire à titre introductif. Tumdum Toura, Tum de Bataudamba, Souli, Sansakde, maison de l'entreprise du Burkina Faso, Bilou Atara, Népal, Armasa, qui t'amène Taoul Soba, Oumar Yugo, Nyar, sous le temps bis, c'était Torrente Serré, Burkina Faso, Premier ministre Christophe Dabire, Nebame, Wawiliga, sous le temps bis, laquelle un cosop saralsi, c'est un Teptomba, Nyari, Toptom Sangana Tonre, Antumti, Tumtola Nustuma, Ton Yidigi, Antieng Taole et Pamda Venom, né à Berenzi. L'Assemblée générale de la maison de l'entreprise a eu lieu le 11 février. Toumna ro mbonti sama de l'entreprise aptal absertaba février ki wura mpila yemle la yi février ki wura mpila way la mitininga sangeta le barayele torona zinik tondo dil ayabum sinda tariondo tidna wa venrad menga ne premier ministre didna tour même pam savabo en ton wiliga zule ni fa gilikape tonson tara sinkene tom no ro mbonti maison de l'entreprise to mahana lebele kento to lebele parade na tom me en pam ta conseralsi et ko hamti bamba ki son rapport ton yulinga ne mitininga sangeta ko bayele limpane minsininga sengeta tuma yelle minsininga sengeta le barayelle la ne minsininga sengeta silfantra yelle snailante maison de l'entreprise à sandaranda tiktap kawninga nantuma ton ken sombo la ne pour ensuite sakande retondo la wili batibamna sembrab suka en question sur le ministère ici et de sondra snailante tumna lo ramboti maison de l'entreprise tuma ton ken tawli tibale ya ton tum de tinya militaire et tout mon bouton ton passé zam sur bouton toli ati ko mbi ni sime hen tom docteur ndende ton pam pangam passé la création de l'emploi, le développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Burkina Faso qui va quitter venir sentik de babu da gomantum de tengana ton yidiga sula sakada RGDL ya sibla sonore février qui ouvre son PC la nous lapta l'abserta kasna sumbo neti assemblée générale la nantike bureau à tampisi la vie par mais yampala leptava yampal compon la gulian ti a pipiloto obsen yalse kun kasnga nandi kanta se Burkina Faso kanni ninga swanton digza panga sinkene buda gwamna tonre en moyen tumna zinsi la Burkina Faso e visa anasi sinkene pipi kuna se peking kuna ya Burkina Faso député na matawol soba bala Alassane Sakandé la blique antasi il pamda venom ne sous la putin binkasinga Sara Abdoulaye Sawadro sous l'idée bum ninga swanton kitabial se kun kanga
ninga semana ya sembo nti pri ya kun budu te tonya katia ton de gandawgo ya nedninga sun ton go nera tompuga sun ton gom de buda goman ton yida ton bona te champion pour la promotion des langues nationales retet gandawgo c'est nedig de panga buda gomana keng tawre ya pipi kun la woto te magadam te yum son wate na kelem pa tumta pam tongre la président de l'Assemblée nationale Alassane Balassa Kandela ton nyakia ta ton de gandawgo buda goma gandawgo e data meta akelle nedig pang woto te buda goma aton yi bumbo sina keng tawre karim sa tompusin politique a tompuin go nera tompuin la zinsa tabara tameti atonti karndo to karbisa étude namba e bangti buda goma aya bumun tarnyodo aya bumun to yi sababti nunda pam toma ilimele ratame ta tonk te person tar nyandam pratan gombo buda goma ayi bumu sinansa ti tonk ti nyanda sa to sendi ko ga di buda goma bayi wasbalti tonk wum soma ilimele ratame ti assemblée nationale wa a tonk consori ti député namba sembe be noa sen gom dik ko ga ni farnda e tonk lebe ko singila ani buda goma te bara député ya nembuida nyakata tombe be noa na rusu ko isa ya ni farnde ti nembuida nyakwa ya wala pawum do songom da ye assemblée nationale to me na rusu ko nemeti aya telewa ayita radio wa woto député on bebe noa handi ko ga ni buda goma fo me hembe zining fa fumda han yela fumda fo bangra assemblée nationale toma assemblée nationale toma handat ni kengzining fa fo wumda me rilia role kanga ya mission la don konwa ya mission la don konwa te data kele ni pang woto te buda goma ay bumbo na kele keng tawre pampanga Saga Abdoulaye Sawadro siya kibakite basul kanga putin bin kasan kwesla sanda kilarde itebe uliti hata sunlore wodo mer kasanga chimsa sane wodo arrondissement yemre siya secteur la taban soba nan kon sol yuri uligameti ya sababu ti Burkina Faso kanamsa tawadamba romik nanamse certa be tabnan kon sola yuri Europe son kwa ya avenue François Bouda bonyingti waya avenue François Bouda et pamda woto mer kasanga almaru Jean-Pierre bewende 50 venam ntum tara yasin sawadro likum pitnedo yamimti kulbakane han yiti kulba ni kemse na ba bon ya mang na ba bam yi kulba ni kem kasanga tin zuro yit kulba obi mang na ba zuro yit manga obi ton tenga kane sing hala hot volta minil kasanga sidina minil nor kateka bam wa ba hané ministre de la défense la ya tiere me no wa buda zakwera to mama yam mimtia bamba ne balam naba na nya naba ko to na king na sa tengan tizabe ne na sa dama to leran tigli hot volta wa dik hot volta c'est temsa taba suka bam zinda bene bam zindi malgaseba halti tontere indépendance bam yalse modre ne na namsa taba modre ti trewa banga tonta halwordo tuma wuson ko ton tenga donc ton torome ti revielle ton me mane na yile pousa ti yeme ti zakara me bange ti buda bange ti bambi ninkasanga ko Burkina Faso ton me mim balti yam buda pour yam pa mne ninkasanga to ya modon zataba ne nonglom ne sambiri ti yam be yam poro me wa banga mane donc on a qui doit en parler. Le métier water l'armental sous son sac de abu ya association vaincre par l'union sous l'unité l'armental et de tarapang wusro ce qui n'endem comme ça li yuma to mu totoli absent ton tom pomben de ya février qui la son pisi da yo pe water la certa bas na ilenti par ton li leventaba pam na silfandrin qui est abtum no bon sa pousser donc den yodo et pam da venom ne ya sen sa odor sin be andik abnoria sa sinya a awa kafando te contre venam ton association ya ti ton sanna taba ton tarapanga la ton tweme donc runda wa ton tigma taba na man ton yum sare satu tisu ba de ton tumda ton tigimda paraba
ti pagaba kont lob ligdi la kont tab sama pam den tum dob tuma ba de ton san etit nan cheng bankra moa ton para katar kasit sinan to regale pam ligdi le a chen la ya seba ti ton kamiye soba usri la ton sman bum le ninga a song ra pagaba ti bam me pam ligdi bilfu on tum dob sun tumda la wala ton suminiga ton ta yu matabo tuli la yu mataba sirda maha ti ton pam nugu tumde on ko pagaba na yiri ti bam sin sing ya ba de tumda ya zamso bam sin zamse ti bam twen chengsa mo ob sam pam ton wati yiro to ob chengsa na yira renda ti bam beora yi venra donc ton tarada me ti panan le ton zasa bal ton gesti ton lafiye ton ribiye le ton kam korong yelle ton nan ko ton ti ton gehe ton arrondissement men chenda wan toto ti ton burkina chen wan toto donc ton daba ya ti ton sidtuni tum kanga en chenged mense on ton pam nyaare ti ton me likid nugu to be tam to buru arab san sore bien me sagal karaga ton me mbor soy nisi na sagal karaga buru warba pongwa la ton singe hadu to barka yawa asinya bala madame Awa Kafando wili la metisi nkine zamazi sa kibai ya Nigeria so ati ya Alzuma la musa yongo na vient avec mbeu Alzuma la nebe sans abadne bugulado nantim se kalonga zinga yemle la be abugonga kompuli son na mane bam ko bostan la piga la yopoi lone la songo nzure abugonga ko katenga alliance kitame titenga na ba wekunga ti son titenga bandamba vugus butotoli pas nembu de mengsembe supul pour un yiki ankin abobo beba agien so zugu na zugu tenga na wili gemete panambasi ya ala wototi tum sene Nigeria sowaye et pamda venom ne a Berenzi Zambilongo Nigeria ma pour ya kwa mbam ko batan la pila yo poyi la rien ya comme mes sembe koran pour le niwense wata na yore yilla mes zinzinga ya zamfara e kolle yemle sembe benle la niwense wa yo kamba benle zamfara me abe tinga woni sun lutin yilla me ye alkamisa ne zuma yongo del tengan bandamba an wa timusane kamba sanda ganzininga limpa ni mbuizar sembe sun pugul pour rien na yikin ken zap kanga pokon ap sen rap soukas na yiden ton bang ap na mam ton le brandé comme kainse la Nigeria na ba wuli gam tibam pana sak gom ni fan gil kape ni wen sa auto bude han watna ko sandat ya on ton ba kamba Secretary General condemned oni on le sa wuli gam ti yel kanga buda ayabum sum pasak de l'école sa zin ko ya zin ton mon pam ko lo buto toli ti modo da woto zin de poron ya boto la torsia without fear of violence. zinga poron wa tenga taw dam wuli gam te ni wen sa ton basa ni pihna se la yibu benle kam ya bam pisila yopo fevre ki weson lore kagara tenga pora sananta yum katek boton le Nigeria babam benle ni wen salaram tumda mondo bu totoli la yel sem pasak de tibala benla waradam yel bebe abion de rumsi la senem son ligi sandba ya bam men yam yakre top tum boton le la kinre mesem bebe nla aptum da ni tanso sodsa Masana to konrada wintowa kibai ne yusra kibai ti asalmat ne atasir yusra sulle sakre salitasi la yasen sawado yela en contenant venam sulle sundore si ya yusra sulle pa yeda yumunu le woto masa la zaman zingramba gomda abiyele halba ne Burkina Faso katni dipanga abebe sulle tawada muliga metablaba yati gomenyi wotonle it pamda venam sinkene salitas si ya bunninga Burkina Faso ne yasenta sawdo Sali wa Salimata Tas wa Tasri Club Salitas FC Tor Saba Ricardo Rodbayuya en kumstaba nan conclu bayu tu bonti Salitas ya bumsi ya tenre colonel Yakuba Wedrau summan wotone nan kon Rodbayiba Club ya yum tout ça il a yum pila nasa la royan yumanu portek bala la club a son tongwe ti runda to gomda yel Burkina Faso ka nezama zemse colonel Yakuba Ouedraogo club Salitas Tor Saba ton lugula Salitas 2014 aya même ti Salitas a singra kayina na ya nebu son songma raté lamte opérateur économique ramba ate lamte mzora muso sommes ti tonton man Salitas 2014 la tonne singa mera kanana ya mikamati avant de faire Salitas mam kinga temsa taba nantige kinga Sénégal Côte d'Ivoire Angola nge Salitas bon centre de formation na Toto d'un kit mami wa était bon dina tonne man Salitas ka centre de formation nan kiti kamba me man formation soma nan ton yinti représenter ton football national là
club Salitas FC yap sumbonde ti football business ratiyele tout maname nan kelen tunubene en tombo ligdi bangiti runda ya joueur beta la club kanga tonron yisi to be club rampora ni sable stemsen ka pasne na sa tems bu tuturi baltant kans bam poussé a Edmond tapso bebene elebe même ti runda baltant kanga be club ni ngap sumbonti Bayern Leverkusen na ya Bundesliga Allemagne colonel Yakuba Wedraogo ton singa ya soma bala yama yen ge runda yama yen amti international am wuskonyi a Edmond tapso bara ma bande Abu Watara ramfa ne ratin amti ne pis auto yi Salitas en trembe Europe tomne ratin la metti ton me bekano den kiti ton me pam Juno Otone. Yam amti 2019 ton Salitas par Coupe du Faso un terrain représenté Burkina Faso et qui poule dans ma poids. Absent en coupe de la Confédération africaine yum tout ça il yum pila waya Salitas célébron wame yagnan raïb sabotone lapton pam sori un antan son bonti phase de poule son compte coupe de la Confédération africaine yati douli tiban tene porin adia tum kateka un ton tume han club atar saba Salitas mbezini runda wa ya wen marnin kam fa 15 menga zekam pas no Burkina nembuy de songre ronda me wen amle sa ton me tu tournes les bâtons qui est poule d'amour. Quand il a un petit Burkina Faso dans ma fin yikame, nous sommes Salitas. Il y a un président de club dans ma fin, ban fin yikame. Ministre des sports, président de la fédération burkinabé de football, ban fin yikame né Amado Traoré enfant, obi kame son tondo. Te Salitas tranquille, ma de poule loin. Quand il a un petit résultat runa, ka Salitas balé. Quand il a un petit peuple burkinabé dans ma fin, un tome, te Salitas dans le temps qui est un match de poule dans ma poids. Haya tum da toli wame tum kanga ya tup tonre ti phase de poule dans basin nantawa bub tonron fisre bene en yikeng tawran pasi hanon colonel Yakuba Wedraogo bam club ba sinkerne tum da sinketan parati wasun loran lapsuno riap kilin keng tawre amenam ti Salitas men ronawa joueur dama kale ka wentabe wayumbito joueur dama taba musu lorame Roname ton les parents joueurs par là. Rati ramte bame bangame. Tu ton oso. Den ki tu ton taharamte obna morame. Te Salitas que tu kenga tora. Bala yen ya yen ton yen ya ton sardo. Ton même tu na morame fa un ken poule de ma pour les ben ton sama. Pourquoi pas un ken un ta final menga. Yumanu la otone Salitas mbe yasin daton bilgi ti pare ngondor la wobornya abi la sinkene campagne africaine na club aratame tub goma yele ni sabla tengan kane wen san leif tawre of niban ala nango librada sunoro wenda lui Salitas tawre sa visi pabla pa yana yusala kibayad nan pour sabala le comptable saka d'euro ti kibay sumbe bille wali kin l'état sien pour si lame